ओम शांति। आप सभी को हमारी आज के लिए शुभकामनाएं। मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा खजाना कहें, विशेषता है अपने स्वमान को जानना और उस स्वरूप में रहना। Om Shanti, la spécialité dans cette vie, c'est de garder notre respect du soi. C'est très facile à comprendre, le respect de soi. Le soi, c'est l'âme, et l'autre partie, c'est la conscience du corps. Si vous n'avez pas de respect du soi, c'est que vous avez de l'ego. Le respect du soi est lié à l'âme. Chacun devrait savoir leur spécialité, leur habileté. Et cette spécialité, on doit l'utiliser dans le service. Alors, restez dans cette conscience de la spécialité. Et le deuxième élément, c'est que Baba Tout-Puissant, ma première spécialité est d'abord de me respecter, être dans le respect du soi. Et Baba doit savoir, nous fait savoir on doit savoir qu'on est très respecté de par notre spécialité. On n'a pas besoin de se faire dire par quelqu'un. Je me souviens, dit Moini, une fois, un moment où Brahma Baba était devenu Avyak et Didi Manmohini a dit, Dali Prakashmani aussi était là, ils étaient tous les deux. Ils ont appelé toutes les petites sœurs et ils ont dit, dites-moi toutes vos spécialités. Et certaines disaient, je ne sais pas c'est quoi ma spécialité. D'autres peuvent me le dire, mais moi, je ne sais pas. Alors, Prakashmani a dit, retourne et intériorise-toi. Ensuite, chacune a parlé de ses spécialités, 2 spécialités. Et moi, j'ai dit que j'avais beaucoup de bonté et que j'avais beaucoup d'amour pour les autres et j'ai toujours de bons sentiments pour les autres. Et je crois que je fais du bon service depuis que je suis toute petite, dit Moini, que je fais du bon service. Je donne à manger aux gens depuis que je suis toute petite. Et à ce moment-là, on pensait que c'était du service. Baba a aussi dit, un jour, quand c'était la partition de l'Inde et du Pakistan et que c'était divisé, il y avait beaucoup d'enfants qui n'avaient plus de parents et on devait aider ces enfants qui n'avaient plus de parents. Et on devait avoir de la miséricorde. Et j'ai toujours eu ce sentiment du service. Donc, soulignez ceci. Vous devez tous avoir les vertus, 2 vertus dans votre vie. Et si vous avez 2 vertus, toutes les autres vertus suivront. Pensez à cela. Et comment savoir quand on connaît nos 2 vertus, les autres suivront.
et je dois être humble et je dois donner aux autres du respect. Il doit y avoir de la douceur dans la vie, il doit y avoir de la patience. Grâce à ces deux vertus du respect du soi, toutes les autres vertus suivront. Chacun d'entre vous, pensez à vos deux spécialités. Que chacun d'entre vous y pense. Ne sachez pas comment puis-je le savoir. Devenez introverti et vérifiez. Vous finirez par le savoir. Et d'abord, restez dans le respect du soi et ainsi vous pourrez voir les spécialités des autres. Vous pourrez voir les vertus des autres qui deviendront les spécialités. Alors, on doit respecter les vertus, les spécialités des autres et ensuite donner du respect à chacun. Et quand on donne du respect aux autres, automatiquement, on a du respect. D'autres nous donnent du respect aussi. Mais si vous restez dans le respect du soi, cette personne a toujours du respect. Parfois, il y a le jeu dans ce respect. Alors, on doit être conscient à travers l'esprit. On doit toujours être humble et avoir du respect. Quand Brahma Baba finissait la lecture du Murli et quittait, alors il disait toujours « Salut aux mères » et quand il parlait du souvenir, il disait « Namasté ». Alors Brahma Baba, en restant dans le respect du soi, il donnait du respect à chacun. Il donnait du respect aux mères. Et dans le monde d'aujourd'hui, on voit que les mères prennent soin de tout, de la maison, des enfants, et même, dans les affaires, on rend les mères des partenaires. Les mères organisent des choses correctement. Et Baba disait, donnez beaucoup, beaucoup de respect aux mères. Et il disait à Maman, Maman, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es d'accord avec ceci? Et Maman, Baba demandait toujours son opinion à Maman et lui donnait du respect tout le temps. Un jour, il a dit, Brahma, que Maman est même devant, elle est maintenant en avant de moi. Elle est numéro 1. Lakshmi est d'abord et ensuite Narayan. Brahma ne pouvait pas faire ça, mais Bab faisait ça, donner beaucoup de respect aux mères. Elles n'ont pas de colère, elles n'ont pas d'ego. Elles sont considérées comme étant innocentes. Tous les travailleurs, les jardiniers, beaucoup de travailleurs à ce moment-là, on devait leur donner du respect par le drishti. Le respect ne veut pas dire qu'on doit leur plaire, mais la façon de les traiter avec respect. Et on doit regarder tout le monde avec respect. On doit donner du respect à tous. C'est une façon naturelle que lorsque l'on donne du respect à chacun, on nous respecte. En hindi,
Il y a plusieurs façons de donner le respect. En anglais, on ne dit seulement vous. Alors, il y a plusieurs façons dans la culture indienne de porter du respect, de donner du respect par les mots. कहाँ से आजकल तो ऐसे En बच्चों anglais, को on भी ne dit que vous ट्रेनिंग होती नहीं है ou जब हम लोगों के टाइम tu. होता था इसको तू कहते हो Alors, on तुम utilise बोलते हो beaucoup de mots मैं आप respectueux बोलता en हूँ hindi. तो आजकल सभी को कहते हैं आप Tum, ap. तो बाबा को जो इस तरह के रॉयल मैनर्स होते थे वो बहुत पसंद आते थे और वो पता लगता था कि Baba avait des façons très royales de rendre du respect, de और जब हम donner du देखते हैं कि respect aux gens qu'il पूरा rencontrait. सम्मान है Alors, c'était plus respectueux encore सम्मान que तो l'on pouvait व्यवहार से trouver मिलते ही chez les आया है Lokik. लेकिन हमने किसकी विशेषता Alors, देखी être de traiter les gens d'une façon इससे यह पता respectueuse, होगा कि regarder इनसे मेरा सम्मान les बनता है मेरी spécialités प्रशंसा करना et चाहते हैं le sentiront तो à travers हम notre दोनों के लिए drishti. अपने सम्मान में रह सबको सम्मान देना बहुत बहुत आवश्यक है Pour de bonnes relations, restez dans le respect des autres et dans votre respect du soi. कि मैं Et इसमें si vous avez विशेष हूँ encore de l'ego, तो अपनी vous devez सेवा vous वापस rappeler que vous करना êtes spécial et que तो ceci est फिर ma ego नहीं रहता है spécialité et vous offrez cela comme service et à ce moment-là, il n'y aura plus d'ego. अपनी पूर्वज आत्माएं जो हमारी मुख्य आध्यात्मिक Alors, गुरुजी les बहनें âmes होती हैं ancêtres, वो जैसे कि एक विशेषता के आधार पर nos petites sœurs spirituelles, शिक्षा ancêtres, भी देती हैं और avaient भी ce genre आगे de बढ़ाने के लिए spécialité. Elles nous donnent, क्योंकि विशेषता elles में nous ही aident à हर progresser, à aller de l'avant. भाव है वो मनुष्य को बहुत आगे बढ़ाता है हर एक का गुण उठाओ बाबा तो कभी कभी Parce कहता que था notre मैं गुरु ना nature हूँ de गुरु ना हूँ तो choisir, de 98 voir les होते हैं spécialités des autres et चाहे 180 d'avancer, हो 98 होते हैं हर एक vous devez में हर tous, गुण toutes होता है avoir au moins हर deux परसेंटेज बहुत spécialités ज्यादा होती है parce que chacun a toutes जैसे les सभी में हम vertus. में धैर्यता है पेशेंस है ना तो किसी में 20% Chacun a de है la कोई patience. 30% है कोई तो Certaines 80% personnes है ont कोई 20%, 70% d'autres है ont plus. ऐसे ही Certains ont मधुरता है plus de वो भी patience. मधुरता है पर कभी कभी वो कटुता Alors, la अंदर से douceur, नहीं लेकिन मोस्टली तो है ना मधुरता तो हर एक में ऐसे गुण देखते देखते quand अपने quelqu'un dit quelque chose de dérangeant गुणों का et गुण qu'est-ce qui ressort? Alors, si on voit les spécialités chez les autres, on améliore होता है nos कि कोई propres spécialités, अधीर है nos किसी vertus. कारण से तो मैं क्या करूं ये कहूं अधीर मत Pour बनो certaines raisons, quelqu'un peut être impatient. धैर्यता On peut dire ne devenez pas impatient. तो उसकी जो On doit simplement avoir de la अनुकूल patience. वातावरण बनने लगता है Baba तो भीतर dit, में भी उसका बल आता है c'est ainsi qu'on crée l'atmosphère, हमारी l'environnement. सेवा है ही शक्तियों का सहयोग देना Baba dit que le यहाँ भी service देखो se fait à सारी travers la coopération des जिस pouvoirs. शक्ति की कमी है आप उससे Quand vous मांगो voyez les tâches qui sont व्यवहार भी à करो faire अगर बैठे हैं तो बैठ जाओ et que quelque chose manque, तो सभी बहनें भाई choisissez इतना काम करती हैं तो ce मैं कहती हूँ अभी मैं pouvoir, inculquez-le मेरे से et इस utilisez-le. तरह का सब नहीं होता है तो मैं अपना बैठ करके हर संकल्प से Qu'est-ce- इसकी करते Quand रहो je ne peux संपूर्ण pas faire व्यवहार une अच्छा tâche, हो टेंशन je फ्री रहना m'assois अच्छी वातावरण अच्छा वाइब्रेशन बनाना तो यही सहयोग मैं तो इसी प्रकार की सेवा et chacun बाबा devrait भी कहता है devrait coopérer. सेवाभाव में Et c'est le genre de शांति service que je peux रहेगी faire, c'est de coopérer. शांति का Alors, Baba वातावरण dit ici que बनेगा à travers votre तो आप façon सभी भी paisible, जरूर ऐसे समान अधिकारी vous हैं pouvez créer une समान atmosphère देशवासी paisible, हैं और अपने गुणों avoir को du respect du soi दूसरों को et देखिए donner खुद du भी respect de soi aux बनिए autres. और दूसरों को C'est ce भी qui s'appelle la भारत की coopération des vertus. मंदता उनमें जागृत कर रहे हैं Dans le respect du soi, la coopération, c'est le respect du soi et le respect des autres. Et ça permet à chacun de progresser. Om Shanti.